अच्छा लगता है खेलना यस या सर, केवल पढ़ाई पढ़ाई अच्छी लगती है? दोनों अच्छा लगता है। दोनों अच्छा लगता है। यस सर, दोनों अच्छा। अच्छा अच्छा। सवा छः क्या क्या पढ़ते हो नमाज? कुरान। कुरान। अच्छा, जो आपने हिफ्ज किया हुआ है उसको रिवाइज करते हो है सुबह में। खाने में क्या क्या मिलता है? सर हर हफ्ते 2 दफे बिरयानी मिलती है। ओह वाओ, यम्मी बिरयानी। अच्छा, और और वो मुर्गा। अच्छा चिकन भी है। अच्छा जी। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक स्पेशल स्कूल में लेकर आया हूँ आपको, जो केवल हाफिजों के लिए है। मुसलमानों के बच्चे जो हिफ्ज करते हैं उसके बाद उनके लिए डायरेक्शन लिमिटेड रह जाती है, तो उस लिमिटेड डायरेक्शन को ब्राइट करना, चारों तरफ फैला देना के लिए ये संस्था, ये स्कूल बनाई गई है। इसमें पहले आपका बच्चा हाफिज होना चाहिए और फिर जाकर यहाँ पर उसको एडमिशन मिलता है। तो मेरे पास बहुत सारी क्वेरी है कि बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए, फीस कितनी है, और रहने का, खाने का ये क्या बंदोबस्त है। तो आज इस वीडियो में आपके साथ मैं पूरी डिटेल को शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ ब्यूटीफुल बच्चों से मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अच्छा बैठो प्लीज। तो ये मासूम जो चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, ये हाफिज हैं, जो कि इसी स्कूल में, जिसमें मैं आपको लेकर आया हूँ, इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल समद। ओके, अब्दुल समद, आपने हिफ्ज किया है? यस सर। अच्छा, तो यहाँ पर आपने एडमिशन लिया है? यस। कब लिया है? 1 महीना हो गया। एक महीना। तो ये एक न्यू एडमिशन वाले बच्चे हैं जो हिफ्ज कंप्लीट करने के बाद अब इस स्कूल में इनका एडमिशन हो गया। अब यहाँ पर ये 5 साल पढ़ाई करेंगे, है ना? 5 साल। यस सर। यहाँ से आप 12th करके निकलेंगे। यस सर। क्या इरादा है कि बहुत बढ़िया नंबर बनाओगे आप यहाँ से पढ़ने के बाद, है? यस सर इंशाल्लाह। अच्छा, आपका क्या नाम बेटे? मोहम्मद आदि। मोहम्मद आदि। आदि। आदि, अच्छा। अच्छा आदि बेटे, आपने भी हिफ्ज कंप्लीट कर लिया है? यस सर, मैं हाफिज हूँ। हाफिज हो, माशाल्लाह। अच्छा देखो, हाफिज हैं, बड़े छोटे छोटे उम्र है इनकी, बड़े छोटे छोटे मासूम चेहरे हैं, लेकिन हाफिज हिफ्ज कंप्लीट करने के बाद अब इनकी प्लानिंग थोड़ी सी आगे बढ़ गई। तो अभी स्कूल में एडमिशन लिया है आपने? यस। अच्छा, कहाँ से हो आप? मुंबई। मुंबई, बहुत दूर से हो। आप कहाँ से हो बेटे? मेरठ। मेरठ। तो एक तो नॉर्मली एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि ये संस्था कहाँ पर है। तो ये संस्था है उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर में, एक कस्बा खतौली है, और उस कस्बा खतौली के थोड़ा सा बराबर में ही एक गांव फुलत है। उस फुलत में ये एक स्कूल है जिसका नाम है विजन इंटरनेशनल एकेडमी। तो अगर आप गूगल पर जाएंगे और सर्च करेंगे विजन इंटरनेशनल एकेडमी, तो आपको ये मिल जाएगी, इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। उसके साथ ही जो नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें भी मैं मेंशन कर दूंगा लोकेशन के साथ साथ कॉन्टेक्ट डिटेल। अगर फिर भी, मैं ज़्यादातर क्वेश्चन के आपके जवाब दूंगा जो आपके सवाल हैं, और अगर फिर भी कोई सवाल ऐसा रह जाता है जो आप वीडियो में नहीं कवर कर पाते, तो उसकी जानकारी के लिए आप फिर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नीचे नंबर दिए जाएंगे। तो पहला तो यही है कि ये कहाँ पर है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये फुलत में स्कूल बना गया है जो केवल हाफिजों के लिए है। अगर आपका बच्चा हाफिज है तो फिर आप इस स्कूल में उसका एडमिशन करा सकते हैं। कि जैसे आपने स्कूल में एडमिशन लिया है हिफ्ज करने के बाद, तो आप क्या बनना चाह रहे हैं लाइफ में? मैं 12th पास करके आलिमत करके इंजीनियर। इंजीनियर का आपका प्लान है। आपका क्या प्लान है? अब ये 12th पास करके मैं आलिमत और डॉक्टर बनूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं और आप इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, माशाल्लाह, बहुत अच्छे भाई, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। तो एक ये भी सवाल लोगों के जहन में है और वो बार बार पूछ रहे हैं कि इस स्कूल में कितने साल का कोर्स होता है, तो वो मैंने आपको बता ही दिया है। फिर रहने सहने का हिसाब और फीस चार्ज के बारे में कि फीस कितनी है। तो देखो, ये बच्चे हैं, अभी इन्होंने फाउंडेशन में एडमिशन लिया है। फाउंडेशन का मतलब ये मान लीजिएगा आप कि 8th क्लास में इन्होंने एडमिशन लिया है। ये पहले मदरसे में पढ़े हुए हैं, अब ये स्कूल में आ गए हैं। अब फाउंडेशन में एडमिशन लेने के बाद सबसे पहले तो यही आ जाएगा कि भाई कितनी फीस होगी। तो मैं फीस स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ। भाई अगर आपका बच्चा फाउंडेशन में एडमिशन लेता है तो 69,000 उसकी फीस होगी, और अगर आप उसको 9th में एडमिशन कराते हैं तो 9th में एडमिशन की भी 69,000 होगी, और अगर 11th में ह्यूमैनिटी में आपका बच्चा एडमिशन लेता है तो उसकी फीस होगी 76.5, मतलब 76,500 रुपए, 76,500। और अगर साइंस स्ट्रीम में 11th में एडमिशन लेता है तो 78,500 उसकी फीस होगी, मतलब 78,500 रुपए। तो सबसे पहली जो कंडीशन है आपका बच्चा हाफिज होना चाहिए। फिर फाउंडेशन में सीधा सीधा उसका एडमिशन हो जाएगा जैसे बच्चों के लिए ने लिया है। और अगर आपके बच्चे ने 8th क्लास कहीं और से की हुई है, हाफिज है, तो फिर वो 9th में एडमिशन हो जाएगा।
اگر آپ کے بچہ حافظ ہے اور اس نے 10th کلاس کہیں اور سے کری ہے تو آپ کو یہاں پر اس کو 11th میں بھی ایڈمیشن دلا سکتے ہیں. دوسری بات آ جاتی ہے ایج لمٹ کی. تو یہاں پر جو ایج لمٹ ہے وہ 12 پلس ہے. آپ کا بچہ 12 سال کا ہونا ضروری ہے. 12 سال سے کم بچہ ہے آپ کا, اس کی عمر کم ہے, تو اس کا ایڈمیشن یہاں پر نہیں ہوگا. تو اگر آپ کے بچے کی عمر 12 ہے, 13 ہے, 14 ہے, 15 سال ہے تو آپ یہاں پر اس کو ایڈمیشن کرا سکتے ہیں. فاؤنڈیشن کے لیے ہے یہ فاؤنڈیشن. اس کے بعد پھر ان کا جو کلاسز ہے وہ چلیں گی. اچھا بچوں ایک بات بتاؤ, آپ اب آپ ممبئی سے ہو, آپ میرٹھ سے ہو, تو گھر والوں کی یاد نہیں آتی آپ کو؟ نہیں, یہاں پہ ایسا ہے کہ گھر والوں کی یاد نہیں, یہاں پورا فیملی جیسا ہے. ٹیچرس اتنے اچھے ہیں ماشاء اللہ. یہاں پہ بہت ٹیچر اچھے ہیں. کچھ دقت ہوتی ہے ٹیچر ہماری مدد کرتے ہیں. اچھا دوسرا جو یہاں پر جیسے آپ رہتے ہو ہاسٹل میں, پہلے تو آپ کی اسکول میں کلاس چلے گی ہے, پھر جیسے اسکول کی کلاس فنش ہو گئی پھر آپ یہاں پر پیچھے ہاسٹل میں آ جاتے ہو. تو میں ایک چیز اور آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہاں پر 2 طریقے سے سسٹم چلتا ہے. ایک ہاسٹل کا ہے, جو یہ پیچھے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پورا ہاسٹل ہے. اس کے اندر رہنے کا, کھانے کا, پینے کا, اور مسجد بھی اس کے اندر ہی ہے ہاسٹل کے اندر. اور میرے سے پیچھے اگر میں کیمرے کو گھما کے دکھانا چاہوں آپ کو, تو سامنے وہ بلڈنگ جو آپ کو دکھ رہی ہے وہاں پر ان کی اسکولنگ ایجوکیشن ہوتی ہے. وہاں پر کلاسز چلتی ہیں ان کی. ادھر سامنے کلاس چلے گی اور ادھر میرے پیچھے یہ ہاسٹل ہو گیا ہے. اور کھانے کا جو سسٹم ہے ادھر ان کا جو لنچ, ڈنر اور بریک فاسٹ ہوگا وہ ادھر کی سائڈ ان کا بنایا ہوا ہے. اچھا بچوں, تو یہاں پر کھیلنے کا کیا پروگرام ہے آپ کا؟ موج مستی بھی کرتے ہو نہیں آپ؟ ہاں, میں بہت مستی کرتا ہوں. موج مستی کرتے ہو. اچھا کیا 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 کھیلتے ہو؟ میں فٹ بال کھیلتا ہوں, کرکٹ. فٹ بال اینڈ کرکٹ. آپ کیا کھیلتے ہو؟ فٹ بال, بیڈمنٹن. فل انجوائے بھی کرتے ہو؟ کس ٹائم کھیلتے ہو؟ عصر کے بعد. عصر کے بعد کھیلتے ہو. اچھا, اچھا لگتا ہے کھیلنا Yes, یا sir. کیول پڑھائی اچھی لگتی ہے؟ دونوں اچھا لگتا ہے. دونوں اچھا لگتا ہے. Yes, sir, دونوں اچھا لگتا ہے. اچھا ایک چیز اور بتاؤ بیٹے, جیسے کہ آپ رہتے ہو یہاں پر, صبح میں کس ٹائم اٹھتے ہو؟ فجر میں 4:45 بجے اٹھایا جاتا ہے. 4:45 بجے آپ اٹھ جاتے ہو. اس کے بعد کیا کرتے ہو؟ اذان ہوتی ہے, 5 بجے نماز ہوتی ہے. اس کے بعد نماز کے بعد پڑھنے بیٹھتے ہیں. اچھا 6:15 کیا کیا پڑھتے ہو نماز کے بعد؟ قرآن. اچھا, جو آپ نے حفظ کیا ہوا ہے اس کو ریوائز کرتے ہو صبح میں. پھر اس کے بعد پھر لنچ کا ٹائم ہو جاتا ہے. بریک فاسٹ کا ہے نا, بریک فاسٹ. تو آپ نے بریک فاسٹ کرنے کے بعد پھر آپ اسکول میں آ جاتے ہیں. Yes, sir. اسکول میں. اچھا اسمبلی ہوگی, اسمبلی کے بعد پھر آپ کی کلاسز چلنی شروع ہو جائیں گی. پھر وہ الگ الگ پیریڈ لگیں گے آپ کی, اور 2 بجے کے آس پاس آپ کی چھٹی ہو جائے گی اسکول Yes, کی. sir. پھر آپ ہاسٹل میں آئیں گے. پھر اذان ہوگی, نماز ہوگی. اس کے بعد پھر لنچ ہوگا. پھر اس کے بعد لنچ پر اگر بات آ گئی ہے تو کھانے کی بات آ گئی ہے نا, Yes, sir. تو کھانے کے بارے میں کیا ہے, کیسا کھانا ہے؟ بہت اچھا ہے ماشاء اللہ, بالکل گھر جیسا. اچھا ہے وہ Yes, sir. ایک دم لذیذ ٹیسٹی. Yes. کھانے میں کیا کیا ملتا ہے؟ سر ہر ہفتے 2 دفعہ بریانی ملتی ہے. بریانی. اچھا اور مرغا. اچھا چکن بھی ہے. اچھا جی. اور ویسے کیا ویکلی پلان ہوتا ہے کہ بھئی اس دن یہ ایسا ہے یا کیا؟ یس سر, پورا مینو ہے, مینو ہے پورا. اچھا کہ منڈے میں یہ ہے, ٹیوزڈے میں یہ ہے, سنڈے میں یہ, ایسے کر کے لنچ میں یہ ملے گا. یس سر. ہفتے میں چکن کتنی بار ملتا ہے؟ 2-3 بار ملتا ہے. 3 بار. یس سر. اور بریانی 2 بار. مزہ آ رہا ہے. تاریخ بنتی ہے نہیں؟ بنتی ہے. تاریخ کو جانتے ہو آپ نہیں؟ کھائی بھی ہے. اچھا لگتا ہے, کھانا بھی اچھا ہے. اچھا پھر اس کے بعد کھانا آپ نے لنچ کر دیا, پھر اس کے بعد عصر تک سلیپنگ ٹائم, سو جاتے ہیں. سو جاتے ہو. پھر عصر کے بعد نماز پڑھ کے کھیلتے ہیں مغرب تک. عصر کی نماز آپ نے 5:30 بجے پڑھی, پھر اس کے بعد آپ کا پلینگ. 5:45 بجے اذان نماز ہوتی ہے, نماز کھڑی. 5:45 بجے نماز ہو جائے گی عصر کی. جی اس کے بعد یہاں پہ آ کے بریک فاسٹ کریں گے. بریک فاسٹ نہیں, اچھا وہ چائے کا ٹائم ہو جائے گا, ایوننگ ٹی ہو جائے گی. ایوننگ ٹی کریں گے. پھر اس کے بعد کھیلنا, پھر موج مستی والا ٹائم آ گیا ہے, پلینگ ٹائم. اچھا پھر مغرب تک آپ کھیلو گے. یس سر. پھر اس کے بعد مغرب کی اذان ہوگی, نماز ہوگی. اس کے بعد پھر پڑھائی کا کریں گے. مغرب کے بعد کھانے پڑھائی جو پڑھے ہیں وہاں پہ. اچھا جو اسکول میں جو ورک وغیرہ دیا ہے وہ آپ مکمل کریں گے. یس سر. اور حفظ کا جو ریویژن ہے وہ بھی شام میں بھی ہوتا ہے. عشاء بعد ہوتا ہے. عشاء کے بعد. اور پھر اپنا سلیپنگ ٹائم. یس سر. پورا دن جو ہے نا ایک دم سے ٹائم ٹیبل کے اکارڈنگ چلتا ہے. اچھا دوسرا, گھر کی زیادہ یاد تو نہیں آ رہی؟ نو سر, یہ تو پورا گھر ہی. اچھا ماشاء اللہ, بہت بڑھیا. تو باتوں میں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا پوری دن چریا کہ کس طریقے سے یہاں پر
बच्चों को फैसिलिटीज दी जाती है, ब्रेकफास्ट भी है, लंच भी है, डिनर भी है, सब कुछ जो मैंने आपको फीस स्ट्रक्चर बताया है कि फाउंडेशन में 69,000 पूरे साल की फीस है और 9th में भी 69,000 पूरे साल की फीस है, जिसमें रहने सहने का खाने का सारा खर्चा आ जाता है। और 9th में जो मैंने बताया आपको, 9th में तो इतना हो गया, 11th में 76,500 और कम्युनिटी का, और साइंस वालों का 78,500। इसमें भी खाना पीना रहना सब खर्चा जो है वो स्कूल वालों का ही है। तो अब आपके पास अगर कोई इंक्वायरी रह गई है, कोई क्वेरी रह गई है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या नीचे जो कॉन्टैक्ट दिया गया है उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।